Peter Koi. Top view. Yun. Not for sale, Kafishi. Meron na tong mga anak pero sa parents, not for sale. Ito Kafishi, albino pea dirt. Albino pea dirt. Kung makikita nyo yung top view, medyo bluish yan pero I don't know sa lighting, pero albino pea dirt to. Ayan o, kita yung bluish yung fins niya.